ପୁରୀ ନାଇଁ ଯିବ ଏ ପ୍ରଭୁ ଧବଳେଶ୍ୱର ରଖିଥିବ ପୁରୀ ନାଇଁ ଯିବ ଏ ପ୍ରଭୁ ଧବଳେଶ୍ୱର ଏ କାଣା ମୁଇଁ ପାଏମି ଆରୁ ତତେ ଦେମି ଏ କାଣା ମୁଇଁ ପାଏମି ଆରୁ ତତେ ଦେମି ତୁମର କୁড়িয়াকে আছি কাহার বাবার বলে পড়ি ওই হবলা না গল পাশে কাহার বাবার বলে পড়ি ওই হবলা না গল পাশে যাহাকু রখন্তি অনন্ত কে করি পারে বলবন পাণ্ডবকু প্রভু রখিলে কি কলা সে দুর্যোধন আহা জলরু রখিলে গজকু কি করিলা সে কুম্ভীর মৃগুণী কু প্রভু রখিলে কি কলা ব্রাঘ ছাড় তো মোর ডাকে নাই শুনলে আচ্ছা বাপা সঙ্গে কি রহসন बापा संगे माथी सन गो अरे बापार बाइक नहीं रहे के नहीं नहीं बापा संगे माँ रहे যদি বাপাকে জনে কে ডাকবা বলে মার মন দুঃখ হবে কি খাবা খাবা মা কে খাই ডাকি ডাকি ও ডাকি ডাকি শুনবে তো শুনবার তো কোথায় পুতা ডাকি ডাকবে এ কথা ঠিকাই যে যাইছু তুই মাম রাগী কাই যে যাইছু তুই মারাগী হি ততে কিছু মুই নাই মাগি মতে অলার বলি ছাড়ি দেলু সে ভরা নদিয়ার ফানে মতে অলার বলি ছাড়ি দেলু তুই মারাগি হো যাইছু তুই মারাগি ততে কিছু মুই নাই মাগি এমতে অলার বলি ছাড়ি দেলু পরাণ দিয়ার ছাড়ে মতে অলার বলি ছাড়ি দেলু পরাণ দিয়ার ফালে
লাগি কেবে কিছু নাই মাগি ও মুই তো নিজ লাগি কেবে কিছু নাই মাগি কাজে যাইছ তুই মারাগি এমতে অলার বলি ছাড়ি দেলো পারে এতে অলার বলি ছাড়ি দেলো ওরা নদিয়ার পারে পিলা কহে মা को ডাকো যে মা শুনবে হাই গো বাপা को ডাকো বাপা শুনবে হ্যাঁ হ্যাঁ সমস্ত को ডাকিয়ে দেখলে কি হে মোর ডাকো নাই শুনলে হাই গো মা ने सुनले कि बापा ने सुनले नहीं सुन ले एंता भगवान को जेते डाकले भगवान नहीं सुनन काहे हेला जे गो মা যদি শুনবে हाँ বলে মা के দুইটা জিনিস দরকার क्या कहना दरकार মার মমতা পণ তো ছাই সুখ দুঃখ দুনিয়ার आसर आसरा से ही माँ हमको 10 मास 10 दिन गर्भरे धरिक अंत फाड़िक जन्म कर हाँ हाँ माँ निजे कचा जगती पचे शुई देवे किंतु निजर छुआ के सुखा जगती शुई से ही माँ कि जदि आम एक मन एक चित्त डाकमा निहाती भाव में माँ सुनबे गो ओडिया भागवत जगन्नाथ दास कहले मन निर्मल जार देही उद्धव गंगा जलस आमर मन चंचल नहीं थिबा मंदिर के जेते गले कना भगवान सुनबे नहीं गो सेतिर पई आमर मन को हम टिके चंचला करी करी भगवान कर पाखरे स्मरण कर हाँ करे पालू छुगो बसी मा संतोषी सकार पर ब्रह्म ज्योति मा संतोषी सकारे पालू छुग बसी तबसी चरणे शरण निमंते तबसी चरणे शरण निमंते चरणे करे गो प्रणति मा संतोषी सकार परम ब्रह्म मा संतोषी हकारे पालो छुग बसी हेलो जनमे जनमे मिलुथाओ जनमे जनमे मिलुथाओ
ଦର୍ଶନ ଷୋଡ଼କ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ହେଉ ଜପମାନି ଷୋଡ଼କ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ହେଉ ଜପମାନି ଚରଣେ କରେ ଗୋ ପ୍ରଣତି ମା ସନ୍ତୋଷୀ ସକାର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତି ମା ସନ୍ତୋଷୀ হকারে পানো যেতে ডাকলে ভগবান নাই শোনা কাই হেলা যে নাই শুনান গো এটা হচ্ছে ঘোর কলিযুগ আহা সত্য যুগরে ধ্যান ধ্যান ত্রেতয়া যুগরে যজ্ঞ যজ্ঞ দ্বাপর যুগরে সেবা সেবা আর কলি যুগে কেবল নাম সত্য যুগে সিনা চারি পাদ ধর্ম থিলা হা হা ভগবান কো তপস্যা কলা পরে নিজে ভগবান ভক্তঙ্কর পাস কে আসে আসুଥିଲେ গো এ মন ভজুথা তুই হরি নামরে হা হা হরে হরে কৃষ্ণ হরে রাম হে মন জপুথা তুই রাতি দিনরে আরে রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ মন ভজতা কি হরি নাম রে হরে কৃষ্ণ রে রাম মন জপতা কি রাতি দিন রে রাধে কৃষ্ণ মজিলে পাইবু অচলা ভগতি জপিলে পাইবু অচলা সম্পত্তি রে অচলা সম্পত্তি রে অচলা সম্পত্তি এততে নদণ্ডী বে কাল চমরে হরে কৃষ্ণ রে রাম মন জপতা কি রাতি দিন রে রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ হরি নামে কি রস ଅଛି পান কলা লোক সিনা জানিছি ননি না পাসি সুপ্রীতি ভই আর পহলা কেনটা কইতিলু স্বস্তিকা ভই দুই ভৌণী কে পয়সা দଉଛି তোতে ননি भी ठुले थिला ना डोणेले मारबी बोली करी कुरकुरी ने पछे घेनी खेई सम्मान रक्षा करी करी दुई बालिका दुई भौणी किछि किछि टंका प्रदान कले माँ सरस्वती तांको विद्या प्रदान करंतु बोल आनंद एकबार हरि बोल हे ग्रामवासींकर मध्य मंगल हो एकबार हरि हरि बोल हरि नामे की रस अछि पान कला लोक सिना जानिछि आगो हरि नाम जे ही संसार रे सारा
হরি নামক ধরি ভবু উদ্ধারম হা হা মনি হো ଯେଉଁଠାରେ ହୋଇଥାଏ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ୍ୟ ସେ ଜାଗାକୁ କହନ୍ତି ଯେ ଗୋଳକ ବୃନ୍ଦାବନ। ଆଜି ଆମର ଏ ଗାଁଟା ତମକୁ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ପିଲା? মকে তো বলে রথ ঘিচা বাগি লাগুছে রথ ঘিচা রথযাত্রা। আচ্ছা তমକୁ কেନ୍ତା ଲାଗୁଛି? ବୋଲେ ଏ ଗାଁଟା ଆଜି ଗାଁ ନା ଗାଁ କି क्या गानो ରୁଗଡି ଗୁଡା? রুগড়ি মুন্ডা ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ ଗାଁଟା ରୁଗଡି ମୁଣ୍ଡା ନେଇ। কেন ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ ଗାଁକେ ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ବୃନ୍ଦାବନ ବୋଲିକରି କଥା। ଏ ओहे गो ହସୁତି ସଗ वृंदावन बोली करी लेखी बाके तो 1 मिनिट भी नहीं लगे हाँ मात्र हमर बाप दादी पुरखा दिन हमर गाके रुगड़ी मुंडा दीछन जदि भी गाँ बदलाबार अच्छे बेले लेखी देले 1 मिनिट भी लागबा मगर मात्र किंतु तोर पटा बदलबा आधार कार्ड बदलबा तोर पंचायत बदलबा तोर भोट फटो बदलबा ଏତେ ଜିନିଷ କାଇଁ ବଦଲତା? ମୁଁ ସବୁଦିନ ଲାଗି ଗାଁକେ ବୃନ୍ଦାବନ ବୋଲିକରି କହିଲି କାଇଁ? ए मके ददी परमानेंट नहीं पाए ବୋଇଲେ ଆମର ଛୁଆର ଏକୋଇଶିଆ କାଣା ଥିଲା ସେଟା ତ ସରିଯାଇଛି। ଇହାତି ବ୍ୟଞ୍ଜାରନ ଦନ ନୃତ୍ୟ ଆଜି ହେତେ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଭେଟ ପାଇଲେ। ବୋଇଲେ ସକାଳ ପତ ଗାଁତି ଆମେ ଖାଲି କେବଳ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା হা হা ବୋଇଲେ ସକାଳ ପତ କି ଗାଁତି ପୁରାଣ କଥା ଗାୟନ କର୍ମା। হাই ବୋଇଲେ ସକାଳ ପତ କି ଗାଁଟା ବୃନ୍ଦାବନ ହେଇଗଲା। কি বাগ ओ केवल राते कर लगी ଯେଉଁଠାରେ ହୋଇଥାଏ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହଁ। ସେ ଜାଗାକୁ କହନ୍ତି ଗୋଳକ ବୃନ୍ଦାବନ। বন গোবিন্দ 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 আহা পদু গড়ুছি মকরন্দ গোবিন্দ 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 পদু গড়ুছি মকরন্দ সে মকরন্দ পান করি হেলে তারিলে রচনারি আহা সে রচনারি কপয়ারে চিতম থাউ নিরন্তরে চিতম নিরন্তরে থাও রাধে কৃষ্ণ বলি জীব যাও কৃষ্ণ বলি যাও জীব মতে উধর রাধা ধাব बोल वृंदावन बिहारी लाल की
জগন্নাথ দাস কহিলে হ্যাঁ। গোবিন্দ 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 পদু গলুছি মকরন্দ। মকরন্দ। আচ্ছা তুমি ভাগবত শুনিছ? হ্যাঁ। কেতেটা ভাগবত শুনিছ? গোটে। ভাগবত হেলা দুই প্রকার। কিনকিনটা গোটে কলিয়াটা গোটে কোরিয়াটা ছি গো পিলা মু হেন্তা কইলি। হ্যাঁ। গুটে হেলা ভাগবত আর গুটে হেলা শ্রীমদ ভাগবত। মাই মত ভাগবত বি ଅଛି শ্রীমদ ভাগবত আচ্ছা এই ভাগবত কেনতা হেলা শ্রীমদ ভাগবত কেনতা হেলা গো দুই প্রকার ভাগবত কেনতা হেলা। হ্যাঁ হি শুন শুন রে মোর গেলাই ননন্দে যাহা কহু অছি শুন। ভাগবত কথা কহুছি ননন্দে শুনিবে সভার জন। একদিন করে রাজা পরীক্ষিত যাইଥିଲେ ঘোর বন হো সত্য ত্রেতয়ায়ে দ্বাপর সমাপ্ত কলি আসিଥିଲା পুণ। কৃষ্ণঙ্কর যদুবংশ নাশ হেলা হ্যাঁ হ্যাঁ পঞ্চ পাণ্ডব অর্জুনঙ্কর নাতি হেলে পরীক্ষিত। পরীক্ষিত। পরীক্ষিতଙ୍କୁ রাজ্যভার সমর্পণ কলে পঞ্চ পাণ্ডব হ্যাঁ। ଆଉ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ତ ସେହି ସମୟରେ ଦିନେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ବୁଲବା ପାଇଁ ଅରଣ୍ୟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯାଇଛନ୍ ତ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ସରି ଆସୁଛି ହଁ। ଆଉ କଲି ଯୁଗ ଠିକ ଢୁକି ଆସୁଛି। ଢୁକି ଆସୁଛି। ତ କଳି ପୁରୁଷ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଅଟକେଇ କରି ରଖିଲା। ହଁ ଆଉ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତକୁ କହୁଛି ଯେ କାଣା? ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଚାଲୁଥିଲା ବୋଲି ସିନା ପରୀକ୍ଷିତ ତୁମର ଶାସନ ଚାଲୁଥିଲା। ହଁ, ହଁ। ଇହାଦେ କଲି ଯୁଗରେ କେବଳ କଳି ପୁରୁଷଙ୍କର ଶାସନ। ଇହାଦେ ତୁମର ରାସ୍ତା ସଫା। ହଁ পরিচিত জল খটখসরা হবে মুই জানি না তো পরীক্ষিত রাজা কেন বলি জানিছ? কাଣା কলে? মুই থিবার পর্যন্ত কেবে বি অন্য অত্যাচার নেই হুয়ে। হ্যাঁ হ্যাঁ তো সেই সময় কান্দি কান্দি করে কলি পুরুষ দুই জায়গা মাগুছে রাজা পরীক্ষিতଙ୍କୁ। কাଇଁ বলি? আচ্ছা যদি তুমি এই যুগর যদি তুমি ଯିବା ପାଇଁ ନେଇ ଚାହବା ହଁ। ବୋଲେ କିଛିଟା ଜାଗା ମତେ ବାଛି କରିଦିଅ। হয় গো তো পরীক্ষিত রাজা ধর্মবন্ত রাজা ଥିଲେ। হ্যাঁ হ্যাঁ বাছি বাছি করে চারটা জায়গা দেবে। যেন জায়গায় মদ মাংস খাউথিবে সে জায়গায় তুই রহব। হ্যাঁ। যেন জায়গায় অপহরণ চালুথিবা সে জায়গায় তুই রহব। রহব। যেন জায়গায় জুয়া সটা খেলুথিবে সে জায়গায় রহব। তথাপি কলি পুরুষ মন দুঃখ কলা ই জায়গায় তো সত্য ত্রেতয়া দ্বাপর যুগরে মুই আছে। হ্যাঁ। মতে অন্য কিছু জায়গাটা দিয়া হয়। হয় গো তো পরীক্ষিত রাজা কেন জায়গা দেলে? কেন জায়গা? আচ্ছা ঠিক আছে যেন জায়গায় সুবর্ণ বলে সুনা যেন জায়গায় সুনা রহবা হ্যাঁ, হ্যাঁ। সে জায়গায় তুই রহব বলে বাছি করে জায়গা দেলে পরীক্ষিতଙ୍କୁ হ্যাঁ। কলি পুরুষଙ୍କୁ পরীক্ষিত রাজা। পরীক্ষিত রাজা আগ ସେହି ସମୟରେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟେ ଜାଣ କଳି ଯାଇ କରି ବାସସ୍ଥାନ କଲା ଶୁଣ ଆଏ ସାଧୁ ଜନ କଳି ଯାଇ କରି ବାସସ୍ଥାନ କଲା ଶୁଣ ଆଏ ସାଧୁ ଜନ। পরীক্ষিত যেতেবেলে কলি পুরুষଙ୍କୁ সুবর্ণরে জায়গা ଦେଇଛନ୍ রাজা মহারাজা লোক তো সুনা ধারণ করছন সুবর্ণর মুকুটরে যে করে সে কলি পুরুষ বসা বাঁধি যেতেবেলে কলি লাগি যাইছে রাজাঙ্কর মুন্ড উপরে রাজাঙ্কর মতিভ্রষ্ট হেলা জনে ঋষি মুনিটে ঘোর তপস্যা করুଥିଲେ ঋষিଙ୍କୁ যাইকরি অন্য অত্যাচার কলে আর গোটে মলা সর্পর আনিকরি সে ঋষিঙ্কর মুন্ড উপরে লদি দেলে পরীক্ষিত। পরীক্ষিত মুন্ড উপরে কলি লাগিଥିଲା বলে লাগিଥିଲା তো ঋষিঙ্কর গোটে পুয়া মধ্য ଥିଲେ তো সে পুয়া অভিশাপ্য দেলে কাই বলি গো মোর বাপা গোটে হচ্ছেন ধর্মবন্ত ঋষিটি তাঙ্কর মুন্ডরে তুমি মলা সর্প লগাই ଦେଇଛ য পরীক্ষিত মু তোমাকে অভিশাপ্য দেউছে ই সর্পর কারণରୁ 7 দিন পরে তোমার মৃত্যু হয়ে যাবে। হেই ଯିବା
7 दिन पर राजा परीक्षित मरबार थिला किंतु जानी पाइले महाज्ञानी ऋषि राजा परीक्षित तो धर्मवंत राजा तांकर मुंड ऊपर कली लागिছে बोली करी से ए भूलटा कले मु केनता कर तांको बंचाबी बोले आ गुटे उपाय देले तो राजा परीक्षित केन उपाय कले जानि केन उपाय कले गो आग सही समय रे राजा परीक्षित सुकमुनि पासे जाई हो 7 दिन धरी भागवत शुणी थिले हे सभार बाई 7 दिन धरी भागवत शुणी थिले हे सभार बाई आजिकल कली जुगरे घरे घरे यहाँ खरा मास ज्येष्ठ मासरे भागवत गाँ गाँती बसावे केते दिन पर्यंत भागवत बत बसावार कथा जानिछ केते दिन हमर गाने मास में पूरा 1.5 मास 2 मास एंती चलते केवल मंदिर रे भागवत जेते बेल पर्यंत जेते दिन पर्यंत बसाले चलबे किंतु गाँ गाँती 7 दिन पर्यंत भागवत बसावार कथा राजा परीक्षित मृत्यु हेबार थिला 7 दिन परे परीक्षित सुकमुनि पासन को जे करी भागवत 7 दिन सुनिथिले तो जेनटा सुकमुनि कहिथिले परीक्षितंकु सेटा हिथिला श्रीमद् भागवत आ गुटे कहला भागवत गीता आहा सुकमुनि कहउचंती सुन परीक्षित आगे कहिबी कृष्ण नीलार चरित्र हरिवंश कथा जे हूँ कर्ण रे सुनिब आग शेष पातक तार दहन होइब बंध्य होइथिले ननी पुत्र जन्म हेब भागवत कथा कर्ण रे सुनिले भागवत कथा कर्ण रे सुनिले ए दुख होइब तुम खंडन मोर कथा के मन दे सुन भागवत रु देवी प्रमाण मोर कथा के मन दे सुन आगो महाभारत युद्ध काल रे जे जान अस्त्र शस्त्र त्याज्या कले वीर अर्जुन महाभारत आरंभ हैला समय रे अर्जुन हेले रथी एवं कृष्ण हेले सारथी भाव में भगवान श्री कृष्ण अर्जुनकर रथ रे बसी तो सही समय रे अर्जुन को युद्ध करबार थिला हयंकर कुरुवंश के नाश करबार देखि देले जे पिता महाभीष्म निजर जे बापा गुरु द्रोणाचार्य निजर भाई मान को मुई मारी करी अन्न भोजन ग्रहण नहीं करी पारे माधव मुई युद्ध करी ने पारे बोली करी भगवान इटा मोर कर नहीं पारे धर तमर संपत्ति तो कृष्ण का बेले जानी छ काना कहले गो जी हनुमान के सुना कहीं तिर लगी आने थे कहीं तिर लगी आने थे कहीं तिर लगी आने थे बस दिया मैं मार सुना बस ननीला तो सही समय रे भगवान श्री कृष्ण कहले
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानं धर्मस्य सुजम्य परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे करी कराउ थाए मुहि मो बिनु अन्य गति नाही ई विश्व ब्रह्मांड रे जहा घटिबो जहा घटुची जहा घटी पारे सबुर कारण होचे मुई बोले आ सेई समय रे अर्जुन को विश्व रूप देखे देले कृष्ण तो जेंटा रणभूमि रे कृष्ण अर्जुन को कहितिले सेटा हितला भागवत गीता हाँ हाँ आ जेंटा सुकमुनि परीक्षित को कहितिले सेटा हितला श्रीमद् भागवत भागवत एही परिजन ए पुराण र विधान इटा भागवत कथा एत कर हे श्रवण एही परिजन ए पुराण र विधान भागवत कथा एत कर हे श्रवण अच्छा भागवत कथा जे हूँ कर्ण रे शुणिब आमर उल्भारू आसीचन आमर प्रिय बंधु गुटे बाहाक सीमाने भी कीर्तन रे खोल बजासन से बाहाक बंधु कलारे सम्मान रक्षा करी करी समस्तंकर कलारे 200 टंका प्रदान करी तांकर कला को सहीमा सरस्वती सदा सर्वदा बंचाई रखंतु बोला आनंद एक बार हरि बोल एही ग्रामवासींकर मध्य मंगल हो एक बार हरि हरि बोल हरि बोल आगो भागवत कथा एत कर हे श्रवण कुशल रे रखिथिबे प्रभु नारायण भागवत कथा कर्ण रे शुणिले भागवत कथा कर्ण रे शुणिले दुख होइब तुम खंडन मोर कथा के मन देई सुना भागवत रे अछि प्रमाण मोर कथा के मन देई सुना भागवतर कथा कथा ये सुननी हाँ हेले कथारे अच्छे बनी काय बोली गो गुरु बिना जे पाठ पाठ कौड़ी बिना जे हाट हाट बिन पैसा रे बाजार के जीव हाँ हाँ समस्त करा की हिनिस्ता है एवं गुरु न कले हे अर्जुन अर्जुन काहु मिलिबो ब्रह्म ज्ञान ज्ञान रु शब्द रे गुणाचितम चितम रु शब्द रे रूप वर्जितम हाँ रूप गुण दयंग नास्ति है ग तस्मै श्री गौरव्य नमः नमो नमः गु अंधारटा गु अक्षरटा होचे अंधार अंधार रु अक्षरटा होचे आलोक अंधार रु जेउ जन आलोक को देखाय हाँ हाँ ताहाकु गुरु बोली कर कहा जाय कहा जाए हमें पहला गुरु वंदना टिके करमा हाँ हाँ तापर विश्व वस्तु के आरंभ करम आरंभ कर्म